चौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे और रिसर्च एप्टीट्यूड के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने शुरू किए थे उसके ही कुछ चीज़ें कंटिन्यू हो रहे हैं और पेपर 1 पेपर 2 को ऑल्टरनेटिवली लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप हम लोगों को पढ़ने के बाद बोर फील ना हो या फिर लेस ইন্টারেস্ট না আয়। তো আজকে আমরা এখানে বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতে কথা বলবো। আজকে আলোচনা করব পেপার 1 নিয়ে। রিসার্চ অ্যাপটিটিউডের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা শুরু করেছিলাম সেটাই চলছে, সেটা কমপ্লিট করে আমরা অন্য টপিকে অবশ্যই যাব। তো অবশ্যই আমরা হিন্দি বাংলা হাফ হাফ করে বলবো, তোমরা তোমাদের সুবিধা মতো দেখে নেবে প্লিজ। আর অবশ্যই তার আগে প্লিজ ডু লাইক কমেंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন আর দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো যাতে করে কোনো রকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পড়াশোনার বিষয় সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয় বা मिस ना हो जाए। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं हिंदी में बोलती हूँ, फिर बाद में बंगाली में कहती हूँ। तो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ जून 2025 इज़ आवर टारगेट रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1। टेलीग्राम चैनल नेम एसपी लिटरेचर यूजीसी नेट। टेलीग्राम चैनल लिंक https:/t.me/ugclet। टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। इससे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, हम लोगों ने ये वाला पहले मतलब 2-4 दिन पहले ये डिस्कस किए थे पेपर 1 के फंडामेंटल अप्लाइड एक्सप्लोरेटरी एक्शन एंड डिस्क्रिप्टिव। ये 5 तरह की 5 टाइप्स की रिसर्च के टाइप्स को हमने डिस्कस किए। आज हम नेक्स्ट में आए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन फ्यूचर में अगर आप पीएचडी करना चाहो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहो या फिर पेपर 1 पेपर 2 एज अ टीचर आप पढ़ाना चाहो, कोई भी खुद से कुछ पढ़ाना चाहती हो कोचिंग वगैरह, या फिर आपके रियल लाइफ में जब भी आप जाओ आप लोगों को ज़रूर ये ज़रूरत होगी और ज़रूर आपको काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं टॉप 5 रिसर्च टाइप्स। मैंने एक्चुअली 6 टाइप्स लेकर आई हूँ। इवेल्युएशन स्टडी, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अप्लाइड रिसर्च एंड व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो वहाँ से देख लेना। और असेसिंग एंड टेकिंग स्टॉक ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, ये क्या कर रहे हैं, ये एसेसिंग कर रहे हैं और स्टॉक को टेक कर रहे हैं किसके लिए, इफेक्टिवनेस, किसके इफेक्टिवनेस के, सोशल मतलब सामाजिक के एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम के, सोशल सोसाइटी के एंड इकोनॉमिक जो आर्थिक जो विषय होते हैं उसके ऊपर इफेक्टिवनेस को देख रहे हैं इवैल्यूएशन स्टडी। एग्जाम्पल हम कहेंगे फैमिली प्लानिंग स्कीम। हम लोग जो नए नए बहुत सारे चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड भी और बहुत सारे स्कीम वगैरह भी आई है, तो वहाँ से उनमें से ये भी एक है फैमिली प्लानिंग स्कीम इज़ एन एग्जांपल ऑफ इवैल्यूएशन स्टडी। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको थोड़ी गूगल करनी है। आपके अगर बंगाली हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज आपको समझ में आए उसी लैंग्वेज में आपको थोड़ी पढ़नी है। इसके ये इजीली बताई हुई है, उसके साथ और क्लैरिटी के लिए आप लोगों को सर्च करके पढ़नी होगी खुद से, बुक से या फिर कोई भी ऑनलाइन मतलब यूट्यूब गूगल से। डायगोनिसिस स्टडी, डायगोनिसिस सिमिलर टू डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ये किसके साथ सेम दिख रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी के साथ तरह है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, सो वहाँ से देख लेना। बट इट हैज़ अ डिफरेंट फोकस, बट इसके ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी की तरह ही तो है लेकिन इसके एक डिफरेंट फोकस भी है। क्या है, विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स डिस्कवरिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग। ये अलग बात के डायग्नोस्टिक बोल रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसको फोकस कर रहे हैं। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमें नहीं मिलते इसको यहाँ पे मिल रहे हैं डायग्नोसिस स्टडी में। एंड डायग्नोसिस समझ वर्ड लेते ही आप लोगों को डॉक्टर मेडिकल से रिलेटेड, हम लोग डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं हेल्थ के इश्यूज से, लाइक दैट दिस इज़ ऑल्सो दैट काइंड ऑफ रिसर्च एंड स्टडी। सो एम्स क्या है इसके, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सोल्यूशंस। हमें आखिरकार पता तो होना चाहिए क्यों हो रहे हैं और क्या हो रहा है। अगर ये दोनों नहीं पता चलेंगे तो हम सोल्यूशन में कैसे पहुंचेंगे। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी ऑल्सो, इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। ये मेजरमेंट आपको परिमाप जो हम करते हैं, एक मापदंड जो होते हैं हम जो मेजर करते हैं उसके बाद बताया गया है जिसको हम माप सकते हैं, तुलना कर मतलब मेजर कर सकते हैं, सेंटिमेंट
सेंटीमीटर, मीटर, जो भी हो, जो यूनिट हो उसको, उससे हम मेजर करते हैं. दिस रिसर्च एप्लीकेबल टू दैट फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी. ये उन्हीं क्षेत्र में, ये उन्हीं सिचुएशन में, ये उन्हीं फिनोमेना में हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे क्वांटिटी है, जहाँ पे हम अमाउंट को गिन सकते हैं, परिमाप कर सकते हैं. वैसे फिनोमेना में ही हम ये रिसर्च को अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च कंसर्न्ड विथ क्वालिटेटिव फिनोमेना. डेफिनेटली क्वालिटेटिव रिसर्च है तो क्वालिटेटिव फिनोमेना चाहिए. रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग क्वालिटी और काइंड, ये किसके साथ कनेक्टेड है? क्वालिटी के साथ. और ये किस काइंड मीन्स टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, इसको हम काइंड भी कहते हैं. हर तरीके की, बहुत अलग अलग तरीके की. फिर एग्जाम्पल दी हुई है रीजन्स फॉर ह्यूमन बिहेवियर. मतलब ह्यूमन बिहेवियर के पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या होता है. दिस ऑल्सो वन काइंड ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी यू कैन से. टेक्निक्स हम क्या कहते हैं, इस यहाँ पे हमारे जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं और इस पर कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट एट्सेट्रा. इस तरीके की टेक्निक्स क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ की जाती है और यही बोलते हैं. हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ द रिसर्च ऑन पास्ट सोशल फोर्सेस विच हैव शेप्ड द प्रेजेंट. ये हिस्टोरी बताते ही पास्ट इवेंट के बातें याद आ जाते हैं. और हम लोग जब भी कोई समाज से हो, अपने लाइफ से हो, और अपने लाइफ भी समाज से बाहर थोड़ी ना है, तो जो भी हम पास्ट देखते हैं वहाँ उससे ही हमारे प्रेजेंट को भी शेप मिलते हैं, एक स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक फॉर्म, एक आकृति, एक गठन मिलते हैं. फिर एग्जाम्पल कहें तो टू स्टडी द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियन लेबर. अगर हम आज के ज़माने में लेबर को कैसे, भारत में लेबर को कैसे परिचालन की जाती है, कैसे उनको सैलरी दी जाती है, कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसे ये सिस्टम है, इसको अगर समझना चाहे तो डेफिनेटली वी मे रिसर्च ऑन द पास्ट हिस्टोरिकल फोर्सेस. डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं से और क्लैरिफिकेशन के लिए, और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए, और अच्छे तरीके से जानने के लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में, पास्ट इवेंट्स में, तभी हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे. नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्राइमरीली पॉसिबल इन फिजिकल साइंसेज. ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम ज़्यादा नेचुरली, ज़्यादातर स्वाभाविक निजी ज़िंदगी में, लाइफ में हमें फिजिकल साइंस में ही सुने हैं, यूज़ करते हैं. विथ द हेल्प ऑफ अ हाइपोथेसिस. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक हाइपोथेसिस में एग्जाम्पशन, एक अनुमान भी दिल के अंदर कर लेते हैं एक रिसर्च करने से पहले, जब स्टार्ट करते हैं उस वक्त. इट मे ऑल्सो कैरिड आउट इन सोशल साइंसेज इफ देयर इनेबल्स आस टू क्वान्टिफाई द फाइंडिंग्स. ये हमें सोशल साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं. फिजिकल साइंस के साथ साथ हम सामाजिक विज्ञान के तौर पे भी इस टाइप की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं, जब ये हमें परमिशन दे किसके, क्वान्टिफाई फाइंडिंग्स के, क्वान्टिफाइज को इलाबल करने के. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टूल्स टू मेजर द रिजल्ट्स दस क्वान्टिफाइड. ताकि हम अप्लाई कर सके स्टैटिस्टिकल, ये मैथमेटिकल मतलब जो मैथ वगैरह होता है, जहाँ पे कैलकुलेशंस रहते हैं, मेजरमेंट रहते हैं, मतलब गणित जो हम कहते हैं, गणितिक रूपों से, और मैथमेटिकल की जो मैथमेटिकल का जो नियम है उससे हम मेजर कर पाते हैं, उससे टूल्स यूज़ करते हैं और रिजल्ट हमें क्वान्टिफाइड में मिलते हैं. तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को. हम सोशल साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल साइंस के तौराई, और एक हाइपोथेसिस रहते हैं, दैट इज़ इट. और इन फ्यूचर में हम जब रिसर्च से रिलेटेड और टॉपिक समझेंगे और ये सारी चीज़ें आएंगे, तब इसको फिर इसके साथ साथ और अलग तरीके से भी देखने होंगे. सो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ. और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, मैं ये वीडियो को अपलोड करने के बाद आधे घंटे के मतलब 8:30 से 9 बजे के अंदर, रात के टुडे 28 ऑफ मई को 8:30 से 9 बजे के बीच मैं लाइव आ रही हूँ. जिन लोगों को पता चल रहा है प्लीज़ आ जाना, लाइव में ऐड हो जाना. एक्चुअली मुझे आज तो लाइव आने नहीं थी, मैंने 30 मई को आऊँगी, डेफिनेटली आऊँगी. स्वस्थ रही, मस्त रही, जीवित रही तो डेफिनेटली आऊँगी. लेकिन आज भी मुझे आनी है क्योंकि मुझे बाहर जानी थी, मैंने नहीं गई, तो मुझे लग रहा है कि मैं लाइव में आई हूँ
और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस लिटरेचर एंड डू नॉट स्किप दिस ভিডিও। তো আমরা এখন বাংলায় বলছি। ইউজিসি নেট জেআরএফ জুন 2025 হলো আমাদের টার্গেট। রিসার্চ অ্যাপটিটিউড পেপার 1 নিয়ে আলোচনা করব। টেলিগ্রাম চ্যানেলের নাম এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট। টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক https://t.me/ugclit। টাইপস অফ রিসার্চ আমরা এর আগের দিন পড়েছিলাম, সেটা একবার দেখিয়ে নিই। আমরা ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, অ্যাপ্লাইড রিসার্চ, এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ, অ্যাকশন রিসার্চ অ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ পড়েছিলাম, ডেসক্রিপটিভ স্টাডি পড়েছিলাম। আজকে আমরা আলোচনা করব আরও 5টা টপ 5 রিসার্চ টাইপস নিয়ে এসেছি, কিন্তু 6টা টোটাল নিয়ে এসেছি। তো আমরা শুরু করছি। তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে জুড়ে থাকুন, দেখতে থাকুন। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, যদি মনে হয় এসপি লিটারেচার ভবিষ্যতে সাহায্য করতে পারে বা পারবে। আর অলরেডি আপনারা একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের অনুপ্রেরণা বা প্রেরিত করতেই পারেন, যাতে করে আমরা আরও প্রচুর পরিশ্রম করে তোমাদের জন্য বা আপনাদের জন্য কাজ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং আমরা একে অপরের হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারি জীবনে। তো এখানে আমরা ইভ্যালুয়েশন স্টাডি পড়বো। ইভ্যালুয়েশনের বাংলা মানে কি, হিন্দি মানে কি, ইংলিশ মানে কি, যে যার যেটা ভাষায় বুঝতে সুবিধা সেটা একটু তোমাদের দায়িত্ব বই থেকে বা গুগল থেকে সার্চ করে বা ইউটিউব বা যে কোনো সোর্স থেকে পড়ে খুঁজে নেওয়া, তাহলে বেশি মনে থাকবে। এটা কি স্টাডি? ইট ইজ আ টাইপ অফ অ্যাপ্লাইড রিসার্চ। তো আমরা ইভ্যালুয়েশন স্টাডিকে এক ধরনের অ্যাপ্লাইড রিসার্চও বলতে পারি। হোয়াট ইজ অ্যাপ্লাইড রিসার্চ আমরা আগেই আলোচনা করেছি কয়েকদিন আগের ভিডিওতে, সেখান থেকে তোমরা পড়ে নেবে। আর এই স্টাডি বা রিসার্চটা কী করছে? অ্যাসেসিং অ্যান্ড টেকিং স্টক অফ এফেক্টিভনেস অফ সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক প্রোগ্রামস। এটা অ্যাসেস করছে আর স্টক করছে কিসের এফেক্টিভনেসকে? সোশ্যাল, সামাজিক এবং ইকোনমিক আর্থিক প্রোগ্রামগুলো যে হচ্ছে আমাদের যে মানে হিউম্যান বিইংয়ের লাইফে পৃথিবীতে যেগুলো হচ্ছে সেগুলোর জন্য আমরা এই ব্যবহার করে থাকি। এই ধরনের স্টাডিকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রোগ্রামে ব্যবহার করি তার ইফেক্টিভনেসকে বোঝার জন্য। তার জন্য আমরা কী করি? অ্যাসেস করি, টেক বা স্টক করি, ঠিক আছে। এক্সাম্পল ফ্যামিলি প্ল্যানিং স্কিম। বিভিন্ন ধরনের যোজনা, বিভিন্ন ধরনের স্কিম আমরা কিন্তু 20 সাল থেকে শুরু করে, মানে 20 সালে অনেক কিছু এনইপি 2020-তে এডুকেশন সব সংক্রান্ত জিনিস আছে। আবার এদিকে অনেক কিছু মানব সংরক্ষণ এবং মানব জীবন সংক্রান্ত অনেক কিছু স্কিম আছে। তো সেই রিলেটেড এটাও এক ধরনের স্কিম। ফ্যামিলি প্ল্যানিং স্কিমকে আমরা এর মধ্যে ফেলতে পারি বা এই ধরনের স্টাডিকে আমরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং স্কিমের উদাহরণ দিতে পারি ইভ্যালুয়েশন স্টাডিতে। ডায়াগনোসিস স্টাডি। ডায়াগনোসিস কথাটা শুনলে একটু ডক্টর মেডিকেল মনে হচ্ছে যখন আমরা ডক্টরের কাছে কিছু ডায়াগনোসিস করতে যাই। তো সিমিলার টু ডেসক্রিপটিভ স্টাডি। তাহলে এইটাও একই ধরনের কিসের? ডেসক্রিপটিভ স্টাডির মতো। আর ডেসক্রিপটিভ স্টাডি কি আমরা কিন্তু অলরেডি আলোচনা করে রেখেছি, সেখান থেকে তোমরা পড়ে নেবে আগের ভিডিও দেখে। বাট ইট হ্যাজ আ ডিফারেন্ট ফোকাস। কিন্তু এই ডেসক্রিপটিভ স্টাডির মতো হলেও একটা পার্থক্য আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি? হুইচ ইজ ডিরেক্টেড টুয়ার্ডস ডিসকভারিং হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। যেটা সরাসরি যুক্ত থাকছে কিসের প্রতি? আবিষ্কার করছে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, কী হচ্ছে, হোয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং এবং কেন হচ্ছে। কারণ ডায়াগনোসিস আমরা যখন ডক্টরের কাছে যাই, ডক্টরের কাজই হলো, ডক্টররা বলে থাকেন যে তোমার শরীরে কী হয়েছে, কেন হয়েছে সেটা না জানলে তো ট্রিটমেন্ট শুরু করতে পারবো না। এবার আমি জাস্ট গিভিং ইউ অ্যান এক্সাম্পল, এই শব্দটার সাথে যুক্ত, তাতে বুঝতে সুবিধা হবে। লাইক দ্যাট এই ধরনের রিসার্চ বলছে কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে। এই এইমস হচ্ছে আইডেন্টিফাইং প্রবলেমস অ্যান্ড পসিবল সলিউশনস। যতক্ষণ না কেন হচ্ছে, কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে এই দুটো বের করতে পারি, ততক্ষণ কিন্তু আমরা প্রবলেম যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ কিন্তু কোনো রকম সলিউশনও দিতে পারবো না। তার জন্য কী করতে হবে? ডায়াগনোসিস স্টাডি করতে হবে আমাদের পসিবল সলিউশন নিয়ে আসার জন্য। কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব সহজ একটা বিষয়। ইটস বেসড অন মেজারমেন্টস অফ কোয়ান্টিটি অন অ্যামাউন্ট। অবভিয়াসলি কোয়ান্টিটির কথা যখন বলা হয়েছে, এটা পরিমাপ, মাপদণ্ড, মাপকাঠি, সেন্টিমিটার, মিটার, যে একক বা ইউনিটি ব্যবহার করা হয়ে থাক, যে ধরনের রিসার্চ থাকবে, যে ধরনের কথা বা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে সেই হিসেবে আমরা ফলো করব। কোয়ান্টিটি পরিমাণ, আর অ্যামাউন্ট কোনো একটা সংখ্যা হতে পারে, টাকার অ্যামাউন্ট হতে পারে, অন্য সংখ্যাও হতে পারে, ঠিক আছে। দিস রিসার্চ অ্যাপ্লিকেবল টু দ্যাট ফেনোমেনা দ্যাট ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন কোয়ান্টিটি। অবশ্যই এই ধরনের রিসার্চ সেই ধরনের ফেনোমেনা বা সিচুয়েশন বা পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা ব্যবহার করব, যেখানে কোয়ান্টিটিকে আমরা বর্ণনা করতে পারবো, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ কনসার্নড উইথ কোয়ালিটেটিভ ফেনোমেনা। ডেফিনেটলি যখন কোয়ালিটির কথা এসেছে তখন তো আমাদের কোয়ালিটি আছে এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশ পরিস্থিতি চাই, সেখানেই আমরা সেই ধরনের রিসার্চ করতে পারবো। আদারওয়াইজ কোয়ান্টিটিতে কোয়ালিটি নিয়ে এলে তো গন্ডগোল হয়ে যাবে, তাই না? রিলেটিং টু অর ইনভলভিং কোয়ালিটি অর কাইন্ড। এটা কিসের সাথে যুক্ত থাকছে? কাইন্ড মানে বিভিন্ন ধরন বা টাইপ, ডিফারেন্ট। তো এটা ইনভলভ করছে কোয়ালিটিকে আর কাইন্ডকে, কি রিলেট করছে এর সাথে, ঠিক আছে। কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। এক্সাম্পল রিজনস ফর হিউম্যান বিহেভিয়ার। কেন মানব জীবনের যে মানুষের যে বিহেভিয়ার সেটার কারণ কী কারণে কী হয় না হয়, এই ধরনের রিসার্চকেও আমরা যে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের মধ্যে ফেলবো এবং আমরা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ করবো। এই ধরনের রিসার্চের যদি টপিক আমাদের এসে থাকে বা আমাদের করতে চাই আমরা রিসার্চ। টেকনিক্স কি ইউজ করবো? সেন্টেন্স কমপ্লিশন টেস্ট, স্টোরি কমপ্লিশন টেস্ট এটসেট্রা। মানে কোনো একটা সেন্টেন্সকে বা স্টোরিকে কমপ্লিট করা হতে পারে, সেই ধরনের টেকনিক আমরা ইউজ করি কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ ইজ দ্য রিসার্চ অন পাস্ট সোশ্যাল ফোর্সেস। যখনই হিস্ট্রি কথাটা আমরা বলি তখনই পাস্ট কথাটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে। হিস্ট্রি মানেই তো পাস্টের বিষয়কে জানা। তো এই রিসার্চটা কী করছে? ইজ দ্য রিসার্চ অন পাস্ট সোশ্যাল ফোর্সেস উইচ হ্যাভ শেপড দ্য প্রেজেন্ট। যে পাস্ট
সামাজিক যে ফোর্স মানে শক্তি অতীতের যে ঘটে যাওয়া ঘটনা সমাজে আছে সেটাই কিন্তু আমাদের বর্তমানকে শেপ আকৃতি দিতে বা গঠন করতে বা নতুনত্ব নিয়ে আসতে বা নতুন কিছু এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে ডেফিনেটলি। তো বলে না যে মানে পুরনোকে ফেলে এসে এগিয়ে তো যেতে হয়, কিন্তু কখনো কখনো পুরনোর থেকে শিখে বর্তমানে প্রয়োগ করে আমরা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাই, এটাও সত্য। তো হচ্ছে এখানে এক্সাম্পল কি বলছে, টু স্টাডি দ্য প্রেজেন্ট স্টেট অফ ইন্ডিয়ান লেবার। আমরা যদি বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষে কী ধরনের লেবার বা শ্রমিকদের একটা নিয়ে গবেষণা করতে চাই, সেক্ষেত্রে উই মে রিসার্চ অন দ্য পাস্ট হিস্টোরিক্যাল ফোর্সেস। ডেফিনেটলি আমরা বর্তমানে শ্রমিকদের পরিস্থিতি আরও ভালো করে বোঝার জন্য, আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য, ভালো করে বিস্তারিত জানার জন্য আমরা অতীতে ফিরে যাব, সেখান থেকে জ্ঞান নিয়ে জ্ঞান অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিয়ে এসে বর্তমানে প্রয়োগ করব এবং আগামী ভবিষ্যতের জন্য রেখে যাব। নেক্সট, এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ, প্রাইমারিলি পসিবল ইন ফিজিক্যাল সায়েন্সে। সাধারণত নর্মালি জেনারেলি আমরা এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চকে ফিজিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রেই দেখে থাকি, ইউজ করে থাকি উইথ দ্য হেল্প অফ আ হাইপোথিসিস। হাইপোথিসিস মানে অনুমান বা অ্যাজাম্পশন। এই এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা রিসার্চ শুরু করার প্রথম ধাপেই একটা অনুমান বা একাধিক অনুমান কিন্তু করে রাখি, কারণ ওটা আমাদের হেল্প করে পরবর্তী রিসার্চকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। ইট মে অলসো ক্যারিড আউট ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস। এটা আমরা সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রেও নিয়ে যেতে পারি ইফ দেয়ার এনাবলস আস টু কোয়ান্টিফাই দ্য ফাইন্ডিংস। যদি আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়, যদি আমাদেরকে গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় যে আমরা এটার কোয়ান্টিফাই দ্য ফাইন্ডিংস যেগুলো খুঁজে ফিরে নিয়ে আসে তা সেটাকে কোয়ান্টিফাই করার মতো যদি বিষয়টা আমাদেরকে দেওয়া হয় অনুমতি বা দেওয়া হয় সেই দ্বারটা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা ইউজ করতে পারি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চটাকে, ঠিক আছে। টু অ্যাপ্লাই স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল টুলস টু মেজার দ্য রেজাল্টস দাস কোয়ান্টিফাইড। স্ট্যাটিস্টিক্যাল মানে গাণিতিক আর ম্যাথমেটিক্যাল মানে গাণিতিক, স্ট্যাটিস্টিক্যাল মানে পরিসংখ্যানগত। তো আমরা পরিসংখ্যানগত এবং গাণিতিকভাবে যে টুল যন্ত্রপাতি আছে সেটা মেজার করব এবং রেজাল্টটা কোয়ান্টিফাইড হিসেবে আমরা দেখতে পাবো এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের ক্ষেত্রে। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্টে কানেক্টেড উইথ স্পিরিট লিটারেচার, ডু নট স্কিপ দিস ভিডিও। আশা করছি বোঝাতে পেরেছি। তারপরে যদি কোনো অসুবিধা থাকে কমেন্টে তোমরা জানাবে, আমি অবশ্যই তোমাদের উত্তর দেবো এবং আলাদা করে ভিডিও নিয়ে আসবো খুব বেশি অসুবিধা হলে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, লাভ ইউ অল, গড ব্লেস ইউ অল, টেক কেয়ার, থ্যাংক ইউ অল, গুড নাইট, শুভরাত্রি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন। প্লিজ টু লাইক কমেंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ रहे, खुद के हेल्प करने के साथ दूसरों को भी करिए ताकि आप ज़िंदगी में और बेहतरीन और अच्छे रह सको। और नेचर के लिए प्रोटेक्टेड रहो, खुद के लिए, नेचर के लिए, एनिमल के लिए, चाहे घर के एनिमल हो बाहर के एनिमल हो, ठीक है। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর নিজের জন্য খেয়াল রাখুন। পরিবার বাইরের লোকের যদি স্বার্থ থাকে খেয়াল রাখুন। প্রকৃতির সেবা করুন, তার সাথে ঈশ্বরের যদি বিশ্বাস থাকে অবশ্যই আধ্যাত্মিকতা বিশ্বাস রাখুন। পুজো পাঠে মন থাকলে করুন, তার সাথে অবশ্যই গৃহপালিত পশু এবং বন্যপ্রাণী দুটোরই খেয়াল রাখুন। নমস্কার, ধন্যবাদ। আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে থাকুন। থ্যাংকস, টেক কেয়ার, গুড নাইট।